जय जगन्नाथ बंधुगण आपको पुणी एक नूतन वीडियो को सुस्वागत। जमीक आपने जानी वर्तमान समय जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा ऑनलाइन आवेदन चली। तो जदि आप पोस्ट पर आवेदन करने चाहते तेरे यार कौन सब नियम अच्छी और कौन सब डॉक्यूमेंट दरकार हम तार कंप्लीट प्रोसेस टी वीडियो माध्यम देखा पाइबे। तेणु वीडियो बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखूँ। तो एठारे आपको 4टी डॉक्यूमेंट दरकार हम। प्रथम आप गोटे पासपोर्ट साइज फोटो, आपन सिग्नेचर एवं आपन आधार कार्ड ता सह आपन मैट्रिक मार्कसीट दरकार हम। तो आपन ये सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सारा पर यही वेबसाइट को आसीजे। तो यही वेबसाइट लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदेबू। आप तार ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट ये पेज को आसीजे। देन एठारे आपको देखा मिले क्लिक हियर टू रजिस्टर, यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको एपरी इंटरफेस देखा मिले। तो एठारे आपको देखा मिले कैंडिडेट लॉगिन एवं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो जेहेतु आम एठारे प्रथम थर पर आवेदन करने जाऊे तेणु एठारे आम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करना। देन एठारे आपन मोबाइल नंबर देदेवे। मोबाइल नंबर दे सारापर एठारे आपको देखा मिले सेंड ओटीपी, यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको से मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीवो, से ओटीपी एठारे देदेवे। देन वेरीफाई ऊपर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कला आपन से ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो। देन एठारे आपको मेल आईडी देवाक हम। तो मेल आईडी एठारे आपन देदेवे। देन सेंड ओटीपी ऊपर क्लिक करेंगे। तापर आपन से मेल आईडी को गोटे ओटीपी जीवो, से ओटीपी एठारे देकी वेरीफाई ओटीपी ऊपर क्लिक करेंगे। देन उभय तक वेरीफाई हो सारा पर एठारे आपको देखा मिले नेक्स्ट, यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन एठारे आपको बेसिक डिटेल टी इंटर करने को हम। तो एठारे आपको फास्ट देखा मिले एप्लिकेंट नेम। तो एठारे आपन प्रथम आप पूरा नाम देदेवे। आप नाम दे सारा पर एठारे आपको देखा मिले डेट ऑफ बर्थ। तो एठारे आप मैट्रिक सर्टिफिकेट अनुसार आप डेट ऑफ बर्थ देदेवे। देन आप जेंडर तास आप फादर नेम मदर नेम ये सब एठारे आप इंटर करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिले कम्युनिटी। तो एठारे आप जो कास्ट बिलंग करुवे एससी एसटी ओबीसी जनरल ताठारे सिलेक्ट करेंगे। देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करेंगे। यार ऊपर क्लिक कला आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो। तो एठारे ओके करेंगे। देन आप पुणी थे यही पेज को रिडायरेक्ट हो। तो एठारे आपको देखा मिले कैंडिडेट लॉगिन, यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन एठारे आपको किसी इंस्ट्रक्शन देखा मिल। तो एठारे आप प्रोसीड टू लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पर आप मोबाइल नंबर को गोटे यूजर आईडी आसी जाइथिबो, से यूजर आईडी एठारे देदेवे। जदि आप पासवर्ड जानी तेज एठारे देदेवे। नचेत एठारे आपको देखा मिले फॉरगेट पासवर्ड, यार ऊपर क्लिक करके एठारे आप यूजर आईडी देदेवे। तापर एठारे आपको देखा मिले सेंड ओटीपी, यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप सही मोबाइल नंबर को गोटे ओटीपी जीवो, से ओटीपी एठारे आप इंटर करेंगे। देन वेरीफाई ओटीपी ऊपर क्लिक करेंगे। तापर एठारे आप गोटे नूतन पासवर्ड क्रिएट करेंगे। देन जो पासवर्ड टी ऊपर देथिबे से पासवर्ड टी को पुणी थे री इंटर करेंगे। देन चेंज पासवर्ड ऊपर क्लिक करेंगे। तापर आप पासवर्ड टी चेंज सक्सेसफुली हो। तो पुणी थे आप पेज को आसीजे। देन आप यूजर आईडी और पासवर्ड टी इंटर कर सारा पर एठारे आप लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन ऊपर क्लिक कला आप मोबाइल नंबर को पुणी थे गोटे ओटीपी आसो, से ओटीपी टी देदेवे। देन वेरीफाई एंड लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे। तापर आपन आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। देन एठारे आपको देखा मिले ग्रामीण डाक सेवक बा जीडीएस एवं एठारे आपको देखा मिले अप्लाई, यार ऊपर क्लिक करेंगे। तो यार ऊपर क्लिक कला प्रथम आपको आगे एपरी इंटरफेस देखा मिल। तो एठारे आप सिलेक्ट नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करके ग्रामीण डाक सेवक सिलेक्ट करेंगे। देन टिके लोड नब एवं आपन पर्सनल डिटेल टी इंटर करने आपको ऑप्शन टी देखा मिल। तो एठारे आप बेसिक डिटेल जेपरिक आपन नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं कास्ट ये सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाइथिबो। देन आप तलक स्क्रॉल करेंगे। देन एठारे आपको देखा मिले अदर डिटेल। तो एठारे आप मैरिटल स्टेटस देदेवे। जदि आप सिंगल थे तेज सिंगल और जदि आप मैरेज थे तेज मैरेज देदेवे। ये दे सारा पर एठारे आपको देखा मिले पीडब्ल्यूडी। तो जदि आप दिव्यांग थे तेज एठारे आप येस करेंगे, नचेत एठारे आप नो करेंगे। देन एठारे आपको एड्रेस डिटेल देवाक हम। तो आप प्रेजेंट एड्रेस टी एठारे आप टाइप करेंगे। तो आप प्रेजेंट एड्रेस टी टाइप कर सारा पर एठारे आपको पिनकोड टी देवाक हम। तो पिनकोड टी दे सारा पर आप सिटी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आसीजिवो। जदि न आसूची तेज एठारे आप सिलेक्ट करेंगे। ये कर सारा पर जदि आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वो सेम थाए तेज सेम एज प्रेजेंट यही चेकबॉक्स टी को चेकमार्क करेंगे। उभय तक जदि डिफरेंट थाए तेज एठारे सेपरी भाव में आप परमानेंट एड्रेस डिटेल इंटर कर पारे। ये दे सारा पर एठारे आपको देखा मिले सेव एंड नेक्स्ट, यार ऊपर क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप आपको एजुकेशनल डिटेल देवाक हम। तो एठारे आप 10th क्लास डिटेल अनुसार आप डिटेल टी एठारे इंटर करेंगे। जेपरि आप केउ सर्कल रे पढ़ुते आप स्टेट टी को एठारे आप सिलेक्ट करेंगे। जेहेतु आम ओडिशार तेणु एठारे आम ओडिशा सर्कल सिलेक्ट करना।
ଦେନ୍ ଆପଣ କେଉଁ ଇୟରରେ 10th ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଇୟରଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ କେଉଁ ବୋର୍ଡରେ ଏବଂ କେଉଁ ଇୟରରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ବା ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ଏତିକି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ 10th ର ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମାର୍କ ବକ୍ସ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେ ସବୁ ମାର୍କ ଏହି ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଷ୍ଟେପଟି ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରେଫରେନ୍ସଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ଆପଣ କେଉଁ ସର୍କଲରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେହି ସର୍କଲର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେପରିକି ଓଡ଼ିଶା ସର୍କଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ଏରିଆ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଏହା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେହି ଡିଭିଜନଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନେବେ। ତ ଆପଣ ସେହି ଡିଭିଜନରେ ଯେତେଟି ବି ପୋଷ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବ ସେ ସମସ୍ତ ଏରିଆ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସିଲେକ୍ଟ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବି ପ୍ରଥମରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏହି ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଠାରେ 1 ଏବଂ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏହି ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଠାରେ ଆପଣ 2। ଏପରି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯେତୋଟି ବି ଏରିଆରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତ ସେ ସମସ୍ତ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନର ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେତୋଟି ବି ଏରିଆ ପାଇଁ ଏହା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଏରିଆ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚରଟି ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଏହି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟିକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସିଗ୍ନେଚର। ତ ଏହି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରଟିକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏହି ଚେକ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ଚେକ୍ ମାର୍କ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲଟିକୁ ଥରଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ଏଡିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସେହି ଭୁଲଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ୟେସ୍ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତ ବେଟର ହେବ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର ଟୁ ପେ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର ଫିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ଅଥବା ୟୁପିଆଇ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ପେ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏହି କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ଟିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିନେବେ। ପେମେଣ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟର ରିସିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ 2 ରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଏହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ତାର ଷ୍ଟାଟସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସବମିଟେଡ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଫର୍ମଟିକୁ PDF ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର, ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର, ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା GDS ବା ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରି ନେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଅଲୱେଜ୍ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।